pour les Algériens qui ont des excès de patriotisme. Je vous rappelle juste rapido que l'hymne national de Moufti Zakaria, c'est Qassaman bin Nazilat el Mahiqat et compagnie. C'est un blasphème contre Dieu. On ne jure que par Dieu, on ne jure par rien d'autre. Ni des Mahiqat, ni des Pahiqat. Ça, c'est une. Secondo, dans n'importe quel jugement des tribunaux algériens, on commence par Bismi Sha'b el-Jazairi au nom du peuple algérien. Là encore, c'est encore un très gros blasphème puisque le peuple algérien a pris la place de Dieu, ce qui est le concept de la république maçonnique. Là, je ne vous apprends rien, c'est quelque chose de très simple, de très banal. Ou sinon, pire encore, ça va être des arguments de gamines décérébrées, fans de Justin Bieber. Tu es jaloux des Algériens. Jaloux de quoi? Jaloux du tiers-monde, abruti? Jaloux de quoi? L'Algérie, c'est le tiers-monde, c'est le quart-monde. C'est une mascarade, c'est une poubelle. C'est une poubelle. Vous êtes fous, quoi? De quoi vous parlez? Alors, les beurs, arrêtez d'ouvrir vos grandes gueules parce que vous ne connaissez pas l'Algérie. Et les Algériens, entre nous, fermez vos grandes gueules parce que on connaît le manège. On sait ce qui se passe en Algérie. La corruption, la prostitution, l'alcool, la drogue, les meurtres. La dernière élection présidentielle catastrophique, elle a été volée, trafiquée de partout. Vous avez déjà oublié, bon, je vais revenir là-dessus, mais faut se calmer quand même un petit peu. Je vous l'ai rappelé, c'est très important, que le drapeau algérien n'a rien d'algérien, que ça soit clair, net et précis. C'est un drapeau maçonnique. C'est une petite parenthèse comme ça que j'ouvre et que je referme tout de suite après et qui va laisser réfléchir certains. أول الشعر في النشيد العالم الشيخ فيه شرك قلنا قسما بالنازلات قسم بغير الله قسما بالنازلات نشيدنا الوطن الشيخ الجزائري العالم شيخنا ومفروض على الشباب في المدارس أول ما يقفون على العلم يأتون بهذا النشيد قسما بالنازلات الماحقات الطيارات. هذا لا يجوز ولا يجوز تحية العلم بهذا بحال من الأحوال، فإن القسم لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. والقسم بالطيارات، طيب ولا راحت الطيارات بماذا يقسم؟ سبحان الله، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله جل وعلا. من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمهاتكم. فلا يجوز بمثل هذا بحال من الأحوال، وله أن يتأخر ويصبر على الأذى، ولو فصل في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير، ولو فصل من الدراسة في مثل هذا فهو إن شاء الله. كثير من الناس اللي زاروا سيدي قادر مختار وأنجبوا أطفال. كان ما عنديش عطاهم لي ربي سيدي قادر، عطاهم لي ربي بالصحة زرت سيدي قادر. كان اللي يطلب طلبه قال مثل الحال خاصني سي با مو خاصه كاميو عندنا نساج يقول روح سيدي قاده يسهل لي يدعي ربي. كان اللي خاصه الارض ما يعطوه يروح يدعي سيدي قاده. شو قاعد الدنيا تجيه لي ما يجيه لي بغي يجيه لي وش يجوا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هذا هو السيمبول تاعهم، العين، الجناح عندهم كي شغل le signe تاعهم il est connu. Je fais على هذا le signe parce que vous allez avoir besoin pour comprendre qu'est-ce qui se passe en Algérie. La question qui se pose, est-ce que la maçonnerie دخلت للجزائر؟ هذا اللي تشفاولو نصف دينار 10 دورو. شوفوا l'œil qui est là وشوفوا le compas وشوفوا le livre qui est. ما كانش un gel لهنا، نورمالمون هما عندهم un gel لهنا. Ça c'est un signe تاع maçonnerie. راك تقولوا لي باللي انت راك تيماجيني، انا ايماجيني وشنو هذايا؟ شيراطون تاع الجزائر. شوفوا العين، الكومبا ولوتر كومبا.
ما شفتوهاش، ما شفتوش عليها هذه. دومونديت لكم زعما باش تشفاو عليها. قلت لكم شفاو عليها باسكو سافا فوز ايدي. فوالا هايديك. ما تقتعنتوش، مازال vous êtes pas encore sûr. l'aéroport هواري بومدين، الكومبا، لو ليفر، العين جايه لفوق ما حكمتش لهنايا، لوي تاع الدجال راهي جايه لهنايا. ils sont chez nous يا جماعه. ils nous contrôlent يا جماعه. Vous avez encore un doute, vous pensez que je suis en train d'imaginer. يا سيدي نديكم الوزاره من الوزارات تاعنا اسمها وزاره الثقافه، وهذه راني حبيت نصورها لنا. سي جو لي بري من ان فيديو تاع اون جون يوتيوبر تاع واسمها vous pouvez le voir, c'est Grisa Lead 16. Vous le voyez ici, vous pouvez voir son vidéo. Elle a fait un très bon vidéo. يعطيها الصحة. سماتو le ministère de la Zawiya. Eh ben, Hadi, c'est pas quand, hein? Attention, le vidéo Hadi, il te montre à la porte à le ministère, le compas, le jet taouham, l'ain ta Lucifer, ta Dajjal, hein? Et les deux lions là. Yani, tu es dans une cérémonie, yani, mais tu es en plein cœur, t'as les maçonniers, les francs-maçons. حبيت نقول لكم حاجه، على بالكم لا فرونماسونري بدات في الجزائر صافي لونطون ماشي غير هنا وهنايا. كانوا يستعملوا صح الزاويات، وكانوا يقيمون حفلات تاع التصوف. الصوفيه هذه عندها علاقه وطيده بالماسونري. الاخت اللي دارت الفيديو هذه يعطيها الصحه، elle n'a pas expliqué pourquoi il y avait une cérémonie au sein du ministère de la Culture. Et elle n'a pas touché le point. Le point, c'est que ça n'a pas existé juste aujourd'hui. Depuis des centaines d'années, la maçonnerie a existé en Algérie, et pour se réunir, ils ont toujours utilisé les zawiyas. Et la meilleure façon de se réunir, ils ont fait des fêtes de Sophia Hado. والمعلم تاعهم le patron تاع الزمان تاع la franc-maçonnerie, c'était quelqu'un qui était un juif qui s'est transformé en islam, bien sûr, et qui est devenu Sophie. Alors, si on comprend cela يا جماعة، هنكمل هذا الفيديو قبل ما ندخل في الفيديو تاع الجزائر تاع الصح باش ندخل في le cœur du gouvernement. Si on comprend cela, les francs-maçonniers sont présents, on est d'accord. Donc, tout est facile à comprendre maintenant. Les coups d'État في الجزائر, la corruption, les crimes, تفهموهم facilement.